गांव के आखिरी कच्चे घर में रहने वाली ज़ैनब अम्मा को सब जानते थे, मगर शायद ही कोई उनकी खामोश तन्हाई को समझता था। वो न किसी की माँ थीं, न किसी की सास, न किसी के बच्चों की दादी। अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत नहीं दी थी, मगर दिल ऐसा दिया था जिसमें पूरा गांव समा सकता था। उनके शौहर अब्दुल रहमान निहायत नर्म दिल इंसान थे। लकड़ी का काम करते थे और हर शाम घर आकर मुस्कुराकर कहते, ज़ैनब, औलाद ना सही मगर हमारा रब हमारे साथ है और वो कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। जब वो बीमार पड़े तो इलाज के पैसे न थे, मगर उन्होंने कभी शिकवा न किया। जाते जाते अम्मा ज़ैनब के हाथ में वही पुरानी चादर थमा गए थे और कहा था, ये गरम तो नहीं, मगर मेरे हाथों की खुशबू इसमें रहेगी। जब तन्हा महसूस करना तो इसे ओढ़ लेना। आपने कहा था ना, रब हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। आपकी खुशबू अभी तक है इसमें। वो अक्सर रात को आसमान की तरफ देखकर कहती, या अल्लाह, अगर तूने मुझे औलाद नहीं दी तो मुझे ऐसा दिल दे दे। दिल दे दे जो सबका सहारा बन सके। गांव वाले अम्मा ज़ैनब के पास अपने कपड़े सिलवाने आते। वो निहायत नफासत से टांके लगाती। उनकी सिलाई में सफाई भी होती और दुआ भी। वो हर कपड़े पर आखिरी टांका लगाते वक्त दिल ही दिल में कहती, या अल्लाह, पहनने वाले को इज्जत दे, उसे किसी का महताज न करना। शायद इसीलिए लोग कहते थे कि अम्मा के सिले कपड़े देर तक चलते थे, मगर मजदूरी हमेशा पूरी ना मिलती। कभी कोई कहता, अम्मा, अभी पैसे नहीं हैं, अगले हफ्ते ले लेना। बेटा, जब हूं तब दे देना। उन्हें हिसाब रखने की आदत ना थी, वो सिर्फ नीयत देखती थीं। रात के वक्त जब हवा दरख्तों से टकराती तो ऐसा लगता जैसे कोई फरियाद कर रहा हो। अम्मा ज़ैनब चूल्हे के पास बैठकर हाथ तापतीं और सिलाई का काम जारी रखतीं। उनकी उंगलियों की पोरें अक्सर सुई चुभने से ज़ख्मी हो जातीं, मगर वो परवाह ना कहतीं। उन्हें मालूम था कि अगर आज काम ना किया तो कल आटा कम पड़ जाएगा। मगर अजीब बात ये थी कि कभी उनके घर का बर्तन बिल्कुल खाली नहीं हुआ। न जाने कैसे किसी न किसी दरवाजे पर दस्तक हो जाती। कभी कोई हमसाया थोड़ी सी दाल दे जाता। इसी सर्द मौसम की एक रात थी जब आसमान पर बादल थे और चांद धुंधला सा दिखाई दे रहा था। हवा तेज थी और दरवाज़ा बार बार हिल रहा था। अम्मा ज़ैनब ने चादर अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटी और चूल्हे की मध्यम आंच को देखा। उनकी आंखों में थकन थी, मगर दिल में सुकून। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो चौंक गईं। इस वक्त आमतौर पर कोई नहीं आता था। दिल में एक लम्हे को खौफ सा आया। कौन हो सकता है इस वक्त? इस वक्त आमतौर पर कोई नहीं आता था। दिल में एक लम्हे को खौफ सा आया, मगर फौरन उन्होंने बिस्मिल्लाह कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गईं। दरवाज़ा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था। कद दरमियाना, लिबास मैला, चेहरा गर्द से अटा हुआ और आंखों में ऐसी थकन जैसे कई रातों से सोया ना हो। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। वो कांपती आवाज़ में बोला, अम्मा, अगर एक रात की पनाह मिल जाए तो जान बच जाएगी। आ जाओ बेटा, घर छोटा है मगर दिल तंग नहीं। वो अंदर आया और कोने में बैठ गया। अम्मा ने जल्दी से चूल्हे में लकड़ियां डालीं, पानी गर्म किया और थोड़ी सी बची हुई रोटी उसके सामने रख दी। वो ऐसे खा रहा था जैसे कई दिनों से भूखा हो। अम्मा ज़ैनब खामोशी से उसे देखती रहीं। उनके दिल में माँ जैसी नरमी जाग उठी। जब वो खा चुका तो उसके दांत सर्दी से बजने लगे। उसके पास ओढ़ने को कुछ न था। अम्मा की नज़र अपनी चादर पर गई। वही आखिरी सहारा। एक लम्हे के लिए उनके दिल में ख्याल आया कि अगर ये दे दी तो आज रात वो कैसे गुजारेंगे। मगर अगले ही लम्हे उन्होंने अपने शौहर की आवाज़ को जैसे दिल में सुना, ज़ैनब, देने से कम नहीं होता। उन्होंने आहिस्ता से चादर उतारी और उसके कंधों पर डाल दी। बेटा, ये ले लो, मैं तो बूढ़ी हूँ, मुझे आदत है सर्दी की। वो शख्स साकित रह गया। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। अम्मा, आप ये कैसे दे सकती हैं? वो मुस्कुरा दी। बेटा, जो चीज़ अल्लाह के नाम पर दे दी जाए वो वापस भी आती है, और अगर ना भी आए तो सुकून दे जाती है। रात गुजर गई।
صبح جب فجر کی اذان کی آواز آئی تو اماں زینب اٹھیں۔ وہ شخص جا چکا تھا۔ دروازہ آہستہ سے بند تھا، چادر بھی اس کے ساتھ تھی۔ گھر میں ٹھنڈ پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی، مگر اماں کے دل میں عجیب سی حرارت تھی، جیسے کسی نے اندر چراغ جلا دیا ہو۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ رات ان کی تقدیر کا رخ بدل چکی ہے۔ صبح کی اذان کے بعد جب اماں زینب نے دروازہ کھولا تو باہر کی ہوا پہلے سے زیادہ سرد تھی، مگر ان کے دل میں ایک عجیب سی گرمی باقی تھی۔ انہوں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ انہوں نے ایک لمحے کو سوچا کہ شاید وہ لوٹ آئے گا، شاید چادر واپس دے جائے گا، مگر فوراً ہی دل کو سمجھا لیا، جو دے دیا وہ واپس مانگنا کیسا؟ اس دن سردی کچھ زیادہ ہی چبھ رہی تھی۔ چادر نہ ہونے کے باعث رات کی ٹھنڈ ان کے جسم میں اتر گئی تھی۔ انگلیاں سخت ہو رہی تھیں، مگر وہ حسب معمول اپنی سلائی مشین کے سامنے بیٹھ گئیں۔ پیروں سے مشین چلانا بھی اب آسان نہ تھا، گھٹنوں میں درد رہتا تھا، مگر وہ لکنا نہیں جانتی تھیں۔ ان کے لیے کام صرف ضرورت نہیں، عبادت بھی تھا۔ دوپہر کے قریب ہمسایہ عورت سکینہ آئی۔ اس نے اماں کو بغیر چادر کے دیکھا تو حیران ہوئی۔ اماں، آپ کی وہ پرانی چادر کہاں گئی؟ ایک مسافر کو ضرورت تھی، دے دی۔ آپ بھی عجیب ہیں اماں، اپنے پاس کچھ ہے ہی کتنا۔ بیٹی، چیزوں کی کمی سے انسان غریب نہیں ہوتا، دل کی کمی سے ہوتا ہے۔ دیکھو، اماں نے اپنی آخری چادر بھی دے دی۔ اگلے چند دن مشکل گزرے۔ سردی بڑھ جاتی تو وہ چولہے کے قریب بیٹھ جاتیں اور قرآن کی تلاوت کرتیں۔ بعض اوقات کھانسی کا دورہ پڑتا، آنکھوں سے پانی بہنے لگتا، مگر وہ شکر ادا کرتیں کہ کم از کم سر پر چھت تو ہے۔ پھر ایک ہفتہ بعد گاؤں میں غیر معمولی چہل پہل شروع ہوئی۔ خبر آئی کہ شہر کا ایک بڑا تاجر آیا ہے۔ وہ ہنرمند لوگوں کو کام دینا چاہتا ہے، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے سلائی کا بڑا سنا ہے کوئی بڑا تاجر آ رہا ہے گاؤں میں، کہتے ہیں ہنرمند عورتوں کو کام دے گا، سلائی کا بڑا مرکز کھولنے والا ہے۔ چوک میں سب عورتیں جمع ہوئیں، ہر ایک اپنی مہارت دکھانا چاہتی تھی۔ کوئی کشیدہ کاری لائی، کوئی رنگین دوپٹے، کوئی بچوں کے کپڑے۔ اماں زینب نے بھی اپنی پرانی مشین اٹھائی اور آہستہ آہستہ وہاں پہنچ گئیں۔ جب تاجر آیا تو لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کا لباس صاف ستھرا تھا، چہرہ پر اعتماد، مگر آنکھوں میں وہی گہرائی تھی جو اماں نے اس رات دیکھی تھی۔ اماں کا دل ایک لمحے کو دھڑکا، وہی شخص تھا، مگر آج اس کی حالت مختلف تھی۔ تاجر نے سب کو دیکھا، پھر اس کی نظر اماں پر ٹھہر گئی۔ چند لمحوں کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ وہ آگے بڑھا۔ مجھے پہچانتی ہیں اماں؟ تم وہی مسافر ہو جسے سردی لگ رہی تھی؟ تاجر کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ جی اماں، میں وہی ہوں، مگر میں صرف مسافر نہیں تھا، میں لوگوں کے دلوں کو جانچنے نکلا تھا۔ میں نے کئی دروازے کھٹکھٹائے، مگر اکثر جگہ سے انکار ملا۔ کسی نے کہا جگہ نہیں، کسی نے کہا وقت نہیں۔ آپ نے نہ سوال کیا نہ شک کیا، بس دروازہ کھول دیا۔ گاؤں میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ میں شہر میں کپڑوں کا بڑا کاروبار کرتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کی تلاش میں تھا جن پر بھروسہ کیا جا سکے۔ مجھے ہنرمند تو بہت مل جاتے ہیں، مگر سچا دل کم ملتا ہے۔ آپ نے اپنی آخری چادر مجھے دے دی۔ آج میں آپ کو وہ لٹانے نہیں آیا، بلکہ اس کا بدلہ دینے آیا ہوں۔ بیٹا، میں نے کوئی بدلہ لینے کے لیے نہیں دیا تھا۔ مجھے معلوم ہے، اسی لیے آپ اس کی سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اسی دن اس نے اعلان کیا کہ گاؤں میں جو نیا سلائی مرکز قائم ہوگا اس کی نگرانی اماں زینب کریں گی، انہیں باقاعدہ اجرت ملے گی اور مشینیں بھی نہیں دی جائیں گی۔ لوگ حیرت زدہ تھے۔ جنہوں نے کل انہیں بے وقوف کہا تھا آج رشک سے دیکھ رہے تھے، مگر اماں زینب کی آنکھوں میں نہ غرور آیا نہ حیرت۔ انہوں نے صرف آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ سلائی مرکز چند ہفتوں میں بن گیا۔ گاؤں کی کئی بیوہ اور غریب عورتوں کو وہاں کام مل گیا۔ اماں ہر ایک کو بیٹی کہہ کر بلاتیں، انہیں سکھاتیں، حوصلہ دیتیں۔ وہ کہتیں رزق بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ پہلی تنخواہ ملی تو انہوں نے کیا کیا، نہ گھر کی مرمت کرائی نہ نئے کپڑے خریدے۔ وہ بازار گئیں اور گرم چادریں خرید لائیں، کیونکہ ہر نعمت کے ساتھ ایک آخری آزمائش بھی آتی ہے۔ وقت گزرنے لگا اور گاؤں میں خوشحالی کی ہلکی سی بہار آ گئی۔
सिलाई मरकज़ अब सिर्फ काम की जगह न था, बल्कि उम्मीद का घर बन चुका था। औरतें सुबह आतीं तो पहले अम्मा ज़ैनब के हाथ चूमतीं, फिर मशीनों पर बैठ जातीं। बच्चों की हंसी, कपड़े की खड़खड़ाहट और चाय की भाप मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते जिसमें ज़िंदगी की खुशबू थी। मगर अम्मा की सांसें अब पहले जैसी मजबूत न रही थीं। सर्दियों की वो रात जब उन्होंने अपनी चादर दी थी, शायद जिस्म पर एक निशान छोड़ गई थी। खांसी बढ़ने लगी थी, कभी कभी सीने में दर्द उठता और सांस लेना मुश्किल हो जाता, मगर वो किसी को बताती नहीं थीं। वो नहीं चाहती थीं कि उनकी वजह से किसी के दिल में खौफ आए। एक दिन सकीना ने महसूस किया कि अम्मा का चेहरा पीला पड़ गया है। अम्मा, आप डॉक्टर को दिखा लें। उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटी, मेरी दवा तुम सबकी मुस्कुराहट है। मगर इस बार जिस्म कमज़ोर हो चुका था। चंद दिन बाद वो मरकज़ में बैठी थीं कि अचानक चक्कर आया और वो ज़मीन पर गिर पड़ीं। सब औरतें घबरा गईं, उन्हें फ़ौरन घर ले जाया गया। शहर से डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने मुआयना किया और आहिस्ता से कहा, इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, फेफड़ों पर असर पड़ चुका है, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए था। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। वही लोग जो कभी हसद करते थे अब दुआओं में लग गए। मरकज़ कुछ दिन के लिए बंद हो गया। औरतें बारी बारी अम्मा के घर आतीं, खाना बनातीं, सफाई करतीं और उनके पास बैठकर कुरान पढ़तीं। एक शाम अम्मा ने सकीना को पास बुलाया, बेटी, डरना नहीं, जिंदगी अमानत है, जब मालिक चाहेगा वापस ले लेगा। सकीना की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा, आपके बगैर ये सब कैसे चलेगा? अम्मा ने उसका हाथ थामा। मैं नहीं हूंगी तो क्या हुआ, उसूल तो रहेंगे। सच्चाई, दयानत और बांटने का जज्बा, यही असल दौलत है। अगर तुम सब ने इसे ना छोड़ा तो मरकज़ भी चलेगा और बरकत भी रहेगी। इसी रात अम्मा ने वही पुरानी बात दोहराई जो उनके शौहर कहा करते थे, देने से कम नहीं होता। अगली सुबह फजर की अजान के वक्त उनकी आंख खुली। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुराहट आई और लबों पर कलमा जारी हो गया। और फिर सांस आहिस्ता आहिस्ता रुक गई। गांव पर जैसे खामोशी उतर आई। जनाजे में पूरा गांव मौजूद था। वो ताजिर भी आया था जिसने उन्हें मुंतखब किया था। रशीद और करीम भी सफ़े अव्वल में खड़े थे। औरतें रो रही थीं जैसे माँ रुखसत हो गई हो। दफन के बाद सकीना ने सबके सामने कहा, अम्मा ने हमें सिर्फ सिलाई नहीं सिखाई, जीना सिखाया है। चंद दिन बाद मरकज़ दोबारा खोला गया, मगर अब इसका नाम बदल चुका था। दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई,